gee of hierdie hard genoeg is. Dit klink so, nee, ek gaan net weer 'n bietjie hier afdraai want hier so suis, kan julle my nog hoor? Miskien moet julle net daai agterste deure vir ons toemaak asseblief. Kan dalk help. Want ek net hoor of almal se klank reg is. Almal se ore getuig. Goed, hierdie is vir my 'n vreeslike ongemaklike klas want dit is vreemd. Julle kyk nou so hier af onder toe en ek kyk op boontoe. Waar sal my hulp vandaan kom? Ek weet nie. Ek weet nie of dit julle gaan wees nie. Ons is besig met die adolescent. Ons het 'n bietjie gehardloop daardeur. Ons is besig met sosiale, emosionele ontwikkeling. Ons kyk na persoonlikheid. Ons het gister daarmee begin. En ek gaan vandag veral ook kyk na identiteit en ons gaan spesifiek kyk na gender, né? Julle het 'n artikel vir my gelees. Okay. You do what you do. Just check in with me. Okay. So, ek gaan vir julle vra om miskien julle slides te gebruik om notas op te maak of ander notas. Ek beskou nogals hierdie gedeelte van ons werk belangrik selfs vir die toets. Want ek dink dis miskien 'n deel van die werk wat 'n klomp goed bymekaar trek, rakende sosiale ontwikkeling en persoonlikheid, spesifiek ook identiteit. So kom ons kyk net, hier is jou bronne, ek het dit al met julle bespreek. Ons bly by adolessensie. So baie van die goed wat ek oor praat, is goed wat jy na enige ontwikkelingsvlak toe sou kon trek, maar ons praat spesifiek oor hierdie goed binne adolessensie, omdat dit te maak het met 'n ontwikkelingstaak. Wat is 'n ontwikkelingstaak? Dit is amper soos 'n tipe van 'n opdrag. Opdrag klink dalk nou is nie heeltemal die regte woord nie, maar 'n tipe van 'n oriëntering waardeur 'n kind, 'n mens tydens 'n sekere ontwikkelingsfase van sy lewe moet deurbeweeg om dit te kan oplos. In hierdie geval is dit om 'n tipe van 'n identiteit te vestig, as ons praat van identiteitsontwikkeling binne persoonlikheidsontwikkeling. En die teenoorgestelde van dit sou wees natuurlik identiteitsverwarring. So dit is 'n taak wat hy moet oplos. Ja. 'n Bietjie harder. Eers, julle, ek wonder of ek nie hierdie moet aansit dan nie. Maar daai ou gesuis, is nie lekker nie, nê. Harder praat. Goed. Ek gaan my bes te probeer. So kom ons kyk net na identiteitsontwikkeling binne adolessensie. Ons sê dit is 'n belangrike ontwikkelingstaak. So ons verwys na ontwikkeling van die identiteit. Yes. Moet ek eerder hierdie ouetjie gebruik? Goed, kom ons kyk. Dan kan ek seker hierdie. Dan moet ek nou heeltyd so staan. So as ek so staan, kan julle my hoor? Is dit? Ek kan nou net nie so staan die hele tyd nie. Goed, kom ons probeer weer. Dankie. Ons gaan dit regkry. So identiteitsontwikkeling gaan oor die ontwikkeling van identiteit teenoor identiteitsverwarring. Goed? So dis wat ons bedoel met ontwikkelingstaak. Dit is amper 'n tipe van 'n opdrag waardeur adolessente op 'n baie natuurlike wyse beweeg. Waar vind ons hierdie goed in die literatuur? Julle sou al gehoor het van Erik Erikson, 'n ontwikkelingssielkundige wat hom absoluut toegespits het op ontwikkelingsfases en ontwikkelingssielkunde as sulks. Nou wat is identiteit? Nou identiteit kan natuurlik dui op persoonlike identiteit. Ons kan praat van groepsidentiteit. Maar kom ons kyk na 'n breë definisie van identiteit en dit het te maak met jou bewustheid as mens, jou bewustheid wat jy het van jouself. Van jouself in terme van jou onafhanklikheid, jou uniekheid, dit wat jou maak, om by daai punt uit te kom, waar jy, kom ons noem dit 'n stabiele identiteit ontwikkel. Iets wat miskien 'n kernaspek van jou ontwikkeling of jou funksionering word.
en dit gebeur veral tydens adolessensie, jy moet reeds basiese vertroue hê. Nou wat is hierdie wat ek nou sê? Dit het te maak met menslike basiese behoeftes. Ons het gepraat van binding. Al hierdie goed gebeur tydens binding. Basiese vertroue, autonomie, wat is dit? Wat is dit as ek sê jy's autonoom? Autonomie het daarmee te maak dat jy besluite rakende jouself en jou eie lewe kan neem. Reg? Om autonoom te handel. Autonomie en ook inisiatief te hê. Om uit eie wil sekere goed aan te pak, besluite te neem, geleenthede raak te sien. So daai 3 goed moet 'n mens eintlik eers oor beskik, alvorens dit kan aan. Good afternoon. Hallo. Good afternoon, Demalang, Mulveni, Sabona, goedemiddag, allemaal. Quickly, just the usual thing which you should expect by now, which is a reminder of the online test, which closes tonight at 11, right? Remember, you have 5 online tests for this module, 1 every week, until the end of the module, and if you miss the deadline for any one of those tests, then you actually cannot write the exam. I have sent emails to everybody who has not yet completed that test. Remember, it closes at 11. If you have not completed it, that means you are out of the course. So please go and complete that test now. The other test that you are aware of is what? Which happens? Wednesday, what time? 5:30. You received an email, once again, about where to write. Go check your email. If you haven't received the email, go onto Sunlearn, click on, news forum, and there Alex has sent a message that explains who writes where, in which venue, which building. Okay? You have Alex, you've been divided into 3 groups according to surname. You have to go to the venue specified for you. Otherwise, there are not going to be enough seats, and that's going to be a big problem. There was a hand. Somebody wanted to ask something? Yes. There's another online test opens today as well. And the other online test opens today. Yes. So as the one closes, another one opens. The new online test that you have to complete in the course of this week will then be on, I think, on the stuff that we're busy with at the moment, on how do we know anything, right? So on solipsism and skepticism. All right, so we're carrying on. We are now busy with, we just started touching on the question of how do we know anything. And what did we see? What are all the ways in which we can acquire knowledge? Wat is al die maniere waarop ons kennis kan opdoen? Through our senses, through what else? Yes? What you are told by others, what you have read, what you have thought, right? What you have, what you remember. So, your sensory experience, what you learn from books, from movies, from other people, and of course your own thoughts and memories. But what did we see is the problem here? In trying to figure out what of all the things you know is actually reliable. What is the problem? Wat is die probleem daarmee om te probeer bepaal van hoe weet jy dat alles wat jy weet betroubaar is? How do you know all these things? So you acquire knowledge through your senses and through what you read and so on, but what? What turns it into knowledge? Yes? Your
mind. Thank you very much. Yes, right? It is your mind that interprets what hits you through your senses, what turns the scribbles on paper into words that you can read and then transform into knowledge. It is your mind that enables you to have any thoughts at all, right? Now, what is the difficulty here, in other words? So it is your mind that enables you to know anything. And why is that a problem? The problem is that everything I know has been formed through my own thought processes. Right? Alles wat jy weet, weet jy deur middel van jou eie denkprosesse. Right? You can't know something if you have no mind, right? Or if your mind has gone awry, you confuse your wife with a hat and so on. Hallo. Is dit nou reg? So eerstens in Afrikaans. Okay, goed. Goeiemôre almal. My naam is Ilse en my gebarenaam Ilse. Toe ek gebore is, was ek horend. Toe ek groot geword het ek gepraat maar toe ek 9 jaar oud was, het ek doof geraak. My ma het vir my geroep en my naam geroep en ek kon niks hoor nie. My pa het met my ma gepraat en vir haar gesê, ek dink Ilse is doof. En my ma het gesê, nee, dit kan nie wees nie. My ma het na my toe gekom en met my gepraat en my geroep. Kom. En ek kon nie hoor nie, ek was doof. 2 maande later het my ma saam met my hospitaal toe gegaan. Ons twee het hospitaal toe gegaan en daar gesit en my ma het met die dokter gepraat en ek het gespeel met hom goed. My ma het my geroep en gesê, kom gou saam met my. En ek het vir my ma gesê, nee, ek wil nie. My ma het gesê, kom saam, kom. Ek het vir my ma het gesê, die dokter gaan die dokter my ore afsny. En ek het gesê, nee, my ma het gesê, nee, ek sal nie. En so het my ma gegaan, en ons het die dokter toe gegaan. En ek het gesien, daar was verskillende oorfone en verskillende toerusting. En ek het daar gesit en my ma het vir my gesê, onthou, as jy iets hoor, moet jy jou hand opsteek. Toe sê ek, goed, dis reg, ek sal so maak. Die dokter het die oorfone aan my ore gesit, en ek het daar gesit. Die dokter het so voor 'n skerm gesit, of voor 'n spieël gesit, en die dokter het my gesê, goed, is jy reg? Ek sê, ja, ek's reg, en ek sit, en ek raak rustig.
En ek het geluide gehoor en steek ek my hand op. En weer was daar geluid en my hand opgesteek. En toe hoor ek niks. En toe is daar weer harde geluid en ek kan my hand opsteek en so het ons aangegaan. En die dokter het vir my môre gesê, ja, Ilse is doof, maar sy kan spraak lees en sy kan 'n klein bietjie hoor. En dis vir my ma baie rustig. Ek is nie heeltemal doof nie. En toe gaan ek huis toe en my familie het met mekaar gepraat. En my ma het vir my gesê, wil jy gehoorapparaat hê? Sê vir my ma, ja asseblief, want ek wil hoor. My ma het gesê, goed, is reg. En ons het 4 maande later het my ma na Tygerberg Hospitaal toe gegaan. Goed. Yoo. Okay. Good morning, everyone. My name is Imran, and my sign name is Imran. What am I going to sign about my life when I grew up? And I was born deaf. My parents thought I was hearing, but the doctor told them that maybe I'm deaf because I can't hear. And I grew up and my parents said, yes, yes. So it continued until I was 1 year old, and I went to go and do a hearing test. And they did different tests and they said, yes, I'm deaf. My parents supported me, and I went for training and for speech training for 2 years till I was 3 years old. And then I went to hospital, and it was the final test, if I could hear or not. So they said, yes, I'm totally deaf. So then I went to Kanidaat school, and that's a school for the deaf. I went there when I was 5 years old. I learned how to speak, and I tried to lip read, and my hearing improved. So I went to grade 1, not at a school for the deaf. I went to a hearing school because I could understand the work, so I was moved to a hearing school. There were 6 people that went there. So I continued and I did grade 1, and then I failed, so I went back to Kanidaat school. And I was the only one, and I did grade 1. But my first year in grade 1 I failed, and that was very bad. But I did grade 1 again, so I continued, and luckily I passed, and I did grade 2, grade 3. But grade 3 I was in a hearing school, and I couldn't communicate with anyone, and I didn't know everything, and the language was very difficult, maths, and the kids were hearing and I couldn't communicate with them.